01 का लेसन नंबर 1 सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है तारुफ ज़ुबान का और उर्दू ज़ुबान का तारुफ या उसकी तारीफ़। ज़ुबान बोलचाल के उस अंदाज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 क़ुव्वतों से नवाजा है। क़ुव्वत बासरा, क़ुव्वत बासरा देखने की क़ुव्वत, सामिया सुनने की क़ुव्वत, लामसा छूने की क़ुव्वत, शामा सूंघने की क़ुव्वत और गोयाई यानी बोलने की क़ुव्वत। इन तमाम जो हमारी क़ुव्वतें हैं इनसे हम क्या करते हैं, इब्लाग करते हैं, अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ हम सुनना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं वो सिर्फ ज़ुबान के ज़रिए मुमकिन नहीं, इसलिए चेहरे की हरकत, जिस्मानी हरकत, सकनात और चेहरे के जो तासुरात हैं वो भी बहुत अहम हैं। एक हकीकत ये है कि आज भी हरकत और सकनात की उतनी ही अहमियत है जितनी कि रोज़े अव्वल से थी। जैसे कि कुछ इशारात जो हैं वो अलामात हैं वो अहम मानी जाती हैं, जैसे सुर्ख रंग की अलामत है, सब्ज़ रंग की अलामत है, जानवरों की शक्लें हैं जैसे कि फाख्ता अहमन की अलामत है, काली बिल्ली बदकिस्मती की अलामत है। लेकिन अगर हम ज़ुबान की बात करें तो इसके ज़रिए मुस्कुरे वाला यानी हरकत और सकनात और अलामात ज़रा इब्लाग के लिए अहम है। बहुत सी बातें हम चेहरे के तासुरात और अलामात के ज़रिए करते हैं, लेकिन इस वक्त अहम होता है जब एक दूसरे की ज़ुबान ना जानते हो। चल आगे, ज़ुबान कब पैदा हुई? ज़ुबान जब हम तारीख़ की दस्तावेज़ को छानते हैं तो पता ये चलता है कि ज़ुबान की तारीख़ 5 या 7 हज़ार साल कबल मुयस्सर नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास तहरीरी नमूने मौजूद नहीं। हमारे पास ज़ुबान के आगाज़ के मुतालिक एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम ज़ुबान के मुतालिक आशनाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर सके। इसलिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तारीख़। लेकिन बदकिस्मती से या तो हम माजी की ज़ुबानों से वाकिफ़ नहीं हैं या फिर हमारे पास तहरीरी नमूने मौजूद नहीं हैं। और ऐसे सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हज़रत इंसान के पास गोयाई तो थी, लेकिन गोयाई में नहीं, बोलने की क़ुव्वत। और ज़ुबान जो है ये फ़ितरी आवाज़ें भी हमारे जो शुरू से अज़ल से हैं। तो अब देखते हैं ज़ुबान क्या है। ज़ुबान अल्फाज का मजमूआ है और सब जानते हैं बहरहाल जब आवाज़ें मिलती हैं तो कुछ ना कुछ अल्फाज बनते हैं। मसलन उर्दू की अलिफ बे और अंग्रेज़ी की ABC ये आवाज़ें हैं, आवाज़ों की अलामात हैं, जिसके बजाते ख़ुद अल्फाज नहीं बल्कि आवाज़ें ही हैं, कोई अल्फाज नहीं है, इनका कोई मानी नहीं है। जब ये सारी आवाज़ें मिलती हैं तो अल्फाज बनते हैं और अल्फाज का मिलाप ये अल्फाज की ख़ास तरतीब से जुमले जन्म लेते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि इंसान शुरू से ज़ुबानों पर कादिर था, तो इसका जवाब है जी हाँ। इंसान ने पहले आवाज़ें नहीं बल्कि ज़ुबान सीखी थी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंसान शुरू से ही ज़ुबान सीख ली थी। और इसका जो सबूत है वो इस बात से हम दे सकते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत अल-बक़रा में मरहला तहक़ीक़ इंसानी पर ख़ासी रोशनी डाली है। और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से जब बातचीत की थी तो उसमें अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बताया था कि मैं एक इंसान जो है उसको तख्लीक कर रहा हूँ, और उसको अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अस्मा सिखाए थे। अब इस वाक़े से हम ऐसा अख़ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला और फ़रिश्तों के दरमियान बातचीत हुई थी, या चले यूँ समझ लें कि जो अस्मा आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे वो बहरहाल बामानी थे, यकीनी तौर पर अल्फाज भी थे। सो हम ये कह सकते हैं कि इंसान रोज़े अव्वल से ही ज़ुबान पर कादिर था। अगर हमारे पास ज़ुबान थी तो आखिर क्या वजह हुई कि हमारे ज़ुबान की तहक़ीक़ाती या लिसानियाती तहक़ीक़ात चंद हज़ार साल तक महदूद हैं? इसकी वजह ये है कि जो ज़ुबानें पुरानी बोली जाने वाली थी वो या तो हमें पुरानी ज़ुबानें नहीं आती या फिर हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं जो हमें वो ज़ुबानें समझा सके। हकीकत ये है कि जो हम 5 से 7 हज़ार साल पहले जो बोली जाने वाली तहरीरी ज़ुबान थी, वो तहरीरी ज़ुबान नहीं, वो तारीख़ी ज़ुबान नहीं थी, बल्कि वो बोली जाने वाली ज़ुबान की तारीख़ है। जो लिखी जाने वाली ज़ुबान है उसकी तारीख़ नहीं थी, वो बोली जाने वाली ज़ुबान की तारीख़ है। क्योंकि इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कुरान पाक जब लिखा गया तो 21,000 साल पहले लिखा गया, तो वो हमारे पास पहले से एक ज़ुबान मौजूद थी और कुरान पाक लिखी जाने वाली ज़ुबान में पता है। हकीकत यह है कि माशरती कबाइल और अक़वाम जब आपस में टकराते हैं तो इनके इख्तिलात से नई तहज़ीबें बनती हैं और नई ज़ुबानें भी बनती हैं, तहज़ीबें भी बनती हैं और ज़ुबानें भी बनती हैं। जैसे कि एक जगह रहने वाले लोग दूसरी जगह पर हिजरत करते हैं तो वो अपनी तहज़ीब और अपनी ज़ुबान साथ लेकर जाते हैं, जिससे वो इब्लाग करते हैं। इस तरह माशरतों के मिलाप या इख्तिलात के नतीजे में एक नई ज़ुबान पैदा होने का इम्कान रोशन हो जाता है, और इसी तरह से नई ज़ुबानें जो हैं वो आपस में मिल के बनती हैं। अब उर्दू ज़ुबान की तारीख़ देखते हैं और उर्दू के मतलब देखते हैं। उर्दू जो है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके मानी लश्करी या लश्करगाह के हैं, लेकिन लश्करगाह के हैं। आगे देखते हैं उर्दू कब और कैसे पैदा हुई।
اردو زبان کے متعلق پہلا نظریہ اردو میں دکن میں اردو کے حوالے سے ہے، اور اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ پنجاب اور سندھ اور دکن سے آنے والی لہریں دہلی میں آ کر جمع ہوئیں تو ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ دکن میں اردو کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا تھا، یہ آپ یاد رکھیے گا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دکن کے ساتھ عربوں کے تعلقات فتح سندھ سے قبل برصغیر والوں سے جڑ چکے تھے۔ عرب تجارت کے غرض سے جنوبی ہند میں مالابار کے ساحلوں پر آتے تھے اور یہاں پر تجارت کے غرض سے قیام بھی کرتے، تو اس دوران وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، آپ کرتے ہوں گے، جس سے ایک نئی زبان بنی۔ اب یہ سوال پیدا ہو کہ زبان کیسے بنی، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، MCQs کے شارٹ کوسچنس میں آ سکتا ہے کہ زبان جو ہے وہ کیسے بنی۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب دو قوموں میں آپس میں ابلاغ کرتی ہیں تو الفاظ کا لین دین ہوتا ہے۔ جب دو قومیں کیا ہوتا ہے آپس میں ابلاغ کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے الفاظ کا لین دین ہوتا ہے، گویا کچھ الفاظ عربی کے دکن میں آ جاتے ہیں اور دکنی الفاظ جو ہیں وہ عرب کے لوگوں کو سمجھ آنے لگتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اس سے نئی زبانیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک سیم وہی بات یہاں پہ بھی ہے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی طرف سفر کرتی ہے تو نئی ثقافت اور تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اب دوسرا نظریہ جو کہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسرا نظریہ ہے، لیکن یہاں پہ دوسرے نمبر پر دیا گیا ہے، جو کہ ہے سندھ میں اردو۔ سندھ میں اردو کا نظریہ سید سلمان ندوی نے جو ہے وہ پیش کیا تھا اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد بن قاسم جب دویل کی بندرگاہ پر وارد ہوئے تھے یا پھر انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس بعد ازاں اس نے برصغیر پر قبضہ کیا اور پھر ملتان تک فتوحات کی۔ محمد بن قاسم 2 سال کے بعد جو تھے وہ چلے گئے تھے واپس، لیکن جو علماء کرام، تاجر، صوفیاء کرام، خاندان کے دیگر لوگ تھے وہ یہیں پہ بودوباش یعنی رہائش اختیار کر لی، وہیں پہ رہنے لگے، اور وہاں سے کیا ہوا، نئی زبان کا سانچہ تیار ہوا۔ سید سلمان ندوی کے بقول مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں۔ اس کے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حوالیہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ ایک قیاس ہی کر سکتے ہیں، انہوں نے قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ میں اس کا سانچہ تیار ہوا ہو۔ اس طرح کے ملاپ سے بولیاں تشکیل پا سکتی ہیں، لیکن زبانیں نہیں۔ زبان اور بولیوں میں فرق، مثلاً سرائکی پوٹھوہاری پنجابی زبان کی بولیاں ہیں۔ پوٹھوہاری پنجابی ایک زبان ہے اور اس میں جو بولیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، سرائکی اور پوٹھوہاری۔ سندھ میں مسلمانوں کی آمد سے بولیاں تو بنی ہوں گی، عربی یا سندھی کا اختلاط تو ہوا ہوگا، لیکن اردو سندھ سے قرار دینا محققین کے لیے محال ہے کہ اردو جو ہے وہ سندھ سے وجود میں آئی تھی۔ یہ جو ہے یہ بات انہوں نے مانی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں اردو، دوسرا نظریہ جو ہے وہ تیسرا نظریہ پنجاب میں اردو ہے۔ اردو کا نظریہ جو کہ حافظ محمود شیرانی نے پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو نہ تو دکن سے ہے اور نہ ہی سندھ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ تو اس کی دلیل وہ لسانیاتی شواہد بھی پیش کرتے ہیں اس کی دلیل میں، اور تاریخی شواہد بھی۔ تاریخی پہلے دیکھ لیتے ہیں کون سے شواہد ہیں۔ اردو کی داغ بیل اسی دن پڑھنا شروع ہو گئی تھی جس دن مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر وطنیت اختیار کی تھی۔ اس طرح سلمان ندوی کے نظر کے متعلق بات کرتے ہوئے حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں، سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تو وہ غزنوی دور میں بنی تھی، جو کہ 170 سال پر محیط ہے۔ ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ ان دو مختلف بیانات کا مطالعہ کیا جائے تو حافظ محمود شیرانی کی بات خاصی منطقی معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں، اردو چونکہ پنجاب میں بنی، اس لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کے قریب رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔